Sibog naman ito. Pwede lang. Hi mga Omega. Na-inspire mi sa among friend gahapon yung pagpong nagpatupi. Amo na niya tangtangon niya akong hair. Gaan anta ko og saktong kaisog og saktong kusog. Kung unsa man ang mahitabuan ni nga video kay og maot man gani ako ang haircut sa la niya. Or di ba kung maot man gani akong haircut mag-quarantine lang sa ako. Nya ako may mag-cut yung hair abot naman ni siya isaling. So, for sure, ani ha, kay di ko expert on. Di ko hairdresser, ano ba? So, taas na kayo akong hair. Oh. Abot na siya sa, abot langit. Charot. Dahil mo na dyan nila. Ha? Okay, 1, 2, 3, go. Oh my God! Bro, makadungog bito ka lang mag-chop og mga karne, na mag-chop og lamas. Kaya na scene kay dili ni first time nga dili ko an professional ang cut ako. Action to ka bala. Kaya okay ra gyud lang. Ay, kabala ka lang baby. Mo na akong hair. See? Awa akong buhok. Baga kaayo. Pwede ka. Gi-batch na akong guide mo. Batch 3. Batch 3. Wow! Oh my God, I feel like Ay, wala na sa ano. oh, ka-nice. I feel so light. Like my hair is not heavy. Oh, ganun. Nakasuway mo na nga usahay umatog og salon kay nigulit ninyo kutuon. Oh man, may spray. Wala may spray so unsa mo gibuhat de. Sa ano de. Wait lang. Okay, I'm trying to fix. Let me fix you. Shout out sa kong crush. Nagpuputol na ko. Hi, crush. Okay. Do some music, get my penny board and skate. Back when we was talking Grammy, we was talking about the way. Hold up, wait, stop. Can we get stands like K-pop? Hala! Wow, kasyo pa ang. Never let what say. Tell them I'm doing what they want. Roll it up, then I face one. In the background, no change, yeah. Back in the back, that's sat with the bag on. Kaya satisfied customer. Ayun! Perfect. Pwedeng ka ni. Thank you so much for my haircut. Hello, so ako na ba yung cut yan? Yeah. Oh, so nga nito yung hair. So, tang-tangi your eyeglass to say. Ay, huwag pa makita na yan. Sige. Spend all my money on a brand new road. Play every chord until my fingers. Maluoy dun ko sa mga dili makauyab na mo. Kaya doon na may mga barbero. No problem. Take apart everything they taught you. You go live like there's no one other than you. It feels like it's being cut by a professional. Wag yapon sense, pero hopefully na-inspire po mo nga mukha sa inyong own hair. Nag-binder ang cut, sige. Kanira mong gamiton nga. Sige, bye!